नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री ओ आस आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य और सदस्य माननकु मु दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। क्लास 3 रो सब्जेक्ट पिला माने एमआईएल ओडिया यार टॉपिक रही पिला माने पिंपुड़ी। टॉपिक हेउछि पिंपुड़ी। पिंपुड़ी को एठारे एक पिलाटी देखिछि आउ से पिलाटी देखि करी पिंपुड़ी की बहुत किछि कथा पिला माने ए विषय रे से कहिछि। पिंपुड़ी की तुमे माने सब देखिथिबो। एठी पिलाटी मामुनी देखी पिंपुड़ीटी पाखकु डाकी ताहाकु कुहे, केड़े छोटिया होइछु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नहीं। मामुनी जेउ समय रे बाहरे बुलुची देखुची पिंपुड़ीटी ताकू से देखिकी पिला माने पाखकु डाकुची। आ पाखरे ताकू देखिकी से कहूची तू केड़े छोटियाटे होइछु आ तोर केते बुद्धि। आउ कोन कोन मामुनी कहूची आशा भी आमे सुनिबा। बंधु परिजन साथी रे नेई धाऊ थाऊ तुही आहार पाई, बड़का दरब साइती देऊ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। पिला माने पिंपुड़ी माने देखिबो जेतेबेले खाद्य संग्रह करुथिबे सेमान देखिबो धाड़ी हेकी जाइथिबे। आउ गोटे धाड़े जाउथिबे गोटे धाड़े आसुथिबे। सेमाने कहा सहित के धक्का हो नथिबे मारगड हो नथिबे। गोटे श्रृंखला सहित सेमाने जाआंती। सेमाने सब तांका बंधुजन परिवार को एठी कोन कहउछि मामुनी बंधु परिजन को सांगरे नेई तू खाद्य संग्रह पाई तू धाई थाउ। आउ जेते सब बळका दरब साइदी की सब रखिथिबो सेरा सब केतेले बिले काम रे आसीबो जेतेले झड़ी बरसा हबो सेतेले पिंपुड़ी माने बाहर को आसीबेनी कारण वर्षा हले पिंपुड़ी माने जल राशि रे कोन भासी जिवे। सेमानेंगर शरीर कोन हबो शरीर छाड़ी जीवो मर जिवे। तो सेथि पई सेमाने कोन करिवे सेही समय से जो घर तयारी करते से घर भितरे रहिबे बळका खाद्य खाइकी बंचिबे। आउ कोन कोन मामुनी कहउची पिंपुड़ी को अलस पणटी तोठारे नाही बड़ परिश्रमी अटुरे तुही, कला कौशले करुजे घर जगत कहई तु कारीगर। अलसपण पिला माने पिंपुड़ी पाखरे नाही आ पिंपुड़ी सबुठारु बड़ परिश्रमी। तुमे माने पिंपुड़ी ठारु ए शिक्षा नियो सदा बेले तुमे परिश्रम करिवा। आउ जेउ समय रे तुमर परिस्थिति खराब रहिबो सेही परिस्थिति पई आगुआ तुमे माने सुदृढ़ होई रुहो। आउ पिंपुड़ी जो घर करी थाए माटी भितरे खोली खोली जेउ घर से करी थाए देखि तो पिंपुड़ी माने जोटी रहउथिबे से घरर चारिपटे जो माटी रे जो भितरु थिबे सेठी माटी जाक देखियो बाहर को सब गदा गदी थिबे से भितरे पिंपुड़ी माने रहंती। तो माटीर गभीर भितरकू थिले पानी आसिले माटीर ऊपर पळेइबो भितरकू अधिका तो जीव नाही। तो सेमाने जो घर करंदी तांकू बड़ कारीगर बोली एठी कुहा जाईछि। श्रृंखलार सह काम तू करू दलपति आज्ञा मथारे धरू, आज्ञाकारी प्राणी तो परी केही सारा संसार रे जणे तो नाही। जेउ परी भावरे पिला माने श्रृंखला एक सबुठारु बड़ जिनिसटी बिले श्रृंखला एहाकू तुमे माने मानिबा दरकार। दलपति तांकर अनुभवरू से एठारे सबु कथा कहिसंती। से जा आदेश करंती एमाने समस्ते से कथा को मथारे मानिकी सबु काम करंती। मथारे धरू माने कोन मथारे से कथाटी को रखी करी से माने कार्य करि थांती। आ पिंपुड़ी ठारू आज्ञाकारी प्राणी ए सारा संसार रे केही जणे नाही। ए विषय रे मामुनी पिंपुड़ीटी को कहूछि।
ବେଳହୁ ହୁ ସଜାଗ ଥିଲେରେ ରହି ବିପଦ ପାଖକୁ ଆସଇ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଦ୍ଧି ଅମାପ ତୋର ମୁଣ୍ଡେ ବୁଦ୍ଧି ଅମାପ ତୋର ଭାବିଲେ ମଥାଟି ଘୁରୋଇ ମୋର। ମାମୁନି ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଛି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ଥିଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ଏତେ ଅମାପ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି କିଏ କହିଛି? ମାମୁନି କହିଛି। ତ ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ମାମୁନିର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ପିଲାମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକି ଇଏ କରିବା, ବୁଦ୍ଧିକି ସଦାବେଳେ ଖଟେଇବା, ପରିଶ୍ରମୀ ହବା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଥିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ପୁଞ୍ଜି ରଖିଥିବା, ସେଇ ସବୁ ଆମର କାମରେ ଲାଗିବ, ଦରକାର କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବା। ଆମେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ରହିବା, ଆଗୁଆ ସବୁ କାମ କରିବା, ସମସ୍ତ ଯାହା ସବୁ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଘରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଢିବା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆସ କଥା ହେବା। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ଖଇରିଆ କଲର ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କାମୁଡେ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସଲସଲ ଲାଗିବ, ନାଇଁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଜୀବଙ୍କ ନାମ କୁହ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୋକ ଅଛନ୍ତି, କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଜନ୍ଦା, ଆଉ କଣ କାଇ, ଏସବୁ ଦେଖିଛ? କାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ଜନ୍ଦା ଦେଖିବ କଳା ଆଉ ଟିକେ ବଡ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଥିବ, ବଡ ବଡ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ଧାଉଁଥାଏ? ଏକ ନମ୍ବର ଗ। କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ଧାଉଁଥାଏ? କାରଣ ସିଏ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଖାଇବ କଣ? ଯଦି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାଏ, ସେ ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାର ସ୍ଥଗିତ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଏକ ନମ୍ବର ଘ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କୁହ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଅ? ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ଦୁଇଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନୀତି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଈ, ବଳଦ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛେ। ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ଆମେ ତାହାର କ୍ଷୀର ପାନ କରି ଭଲରେ ରହୁଛେ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଉଛେ। ବଳଦ ଆମର କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛି, ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଆକୁ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଆ ଆମର ଘରେ ରହୁଛି, ମିଟୁ କେତେ କଣ ନାଁରେ ଡାକୁଛି, ଆମର କଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆଉ ପିଲେ କଣ ପକ୍ଷୀ ତମେ ଦେଖୁଛ? କାଉ ଦେଖୁଛ। କାଉ କଣ କରୁଛି? ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖୁଛି। ପରିବେଶର ଯେତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇ ସେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛେ। ବଳଦ ଯେମିତି ଆମର ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇକି ଆମେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛେ। ଶୁଆ ଆମର ଘରେ ରହୁଛି,
କୁକୁର ବି ଆମର ରହୁଛି, କୁକୁର ରାତିରେ ଜଗୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ଆମ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ସବୁ କଣ ଦେଖୁଛେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛେ। ତ ଏଠାରେ ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏହା ନୂତନ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ପିମ୍ପୁଡି। ଏ ବିଷୟଟି ମାମୁନିଆ ପିମ୍ପୁଡିର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।